Tes. Tes. Oli, come here. Hello everybody. Let's start our program by singing a few songs. First song, let us sing Yesus Pokok. Yesus pokok. Yesus Pokok. 1, 2, sing. Kita menyembahnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cobanya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cobanya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus aku, ku ciptakan, kau cipta Dia. Yesus ciptakan, ku ciptakan, kau cipta Dia. Yesus pokok dan kita cobanya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cobanya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cobanya, tinggallah di dalamnya. Next song, let's sing Sisyphus. Banyak nih di dalam church activity dan oh banyak filosofinya nih. Mana church activity? Kecil. Ya kasih pindah lah kan. Last song,
We will sing. Eh, Thank you, Lord. Coba ibu tengok macam mana sudah. Sebenarnya mata itu masih kecil tu. Masukkan seperti sirup tiga payah kasih dan sebagainya seperti sama cek saja. Okey, cek saja. Ini untuk begitu kan biasa. Tes. 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 Okay, let's pray. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Puan Lini. Beri kami hati yang tenang, damai, dan fikiran yang terbuka. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Okay, kita berdua, hari ini kita akan mendengar ceramah mengenai mental wellness. Apakah itu mental wellness? Adakah itu untuk untuk orang yang ada fikiran kacau saja? Kita dengar nanti, oke? Kita beri masa kepada Puan Lini. Thank you, Sis Wilma. Happy Sabat and good evening. Ya, selamat petang semua. Saya berterima kasih atas peluang ini yang diberikan oleh Sis Wilma and also Puan Dorin. Tapi Puan Dorin tidak dapat datang hari ini. Dia bilang dia pergi mana tuh? Dia pun bagi health talk in other churches. Ya, so dia minta tolong saya. So, thank you. Actually, I'm not really expert on mental health, but then I really love to share what I have learned from one of the professor from Loma Linda. Yeah. Last year on August, saya dengan husband saya kan have the opportunity to attend the mental health summit organized by MAUM and also Adventist Medical Mission. So when I heard dia punya si Dr. Daniel punya sharing kan sangat practical and sangat sesuai untuk kita. Ya, bukan saja orang tua-tua, orang dewasa, tapi belia-belia. Ya, that's why I tell Sis Wilma, belia-belia pun bagus juga dorang dengar untuk kita belajar sama-sama as awareness. And I believe our God kan dia tidak mau kita menjaga dari segi fizikal saja, but He want us to be balanced in physical, mental, social, and spiritual. Yeah, so that's why today I choose to share about mental health. Yeah, mental wellness. Mental wellness. Okay. Hopefully saya tidak akan terlalu panjang lah sampai tidak bosan. Now is 2:58. Okay. Okay, right. Saya kasih ini. Okay, so this is Dr. Daniel Binus. Mana merah tu? Mana sudah merah dia tu? Apa Ebi? Apa pointer dia tu? Ini betul. Oh, ini okay, thank you. Dr. Daniel Binus, I don't know whether ada kamu sini yang kenal dia. One of the clinical instructor in our Loma Linda University, and he also one of the chief executive officer for the Beautiful Mind Wellness in the US. So ini dia punya family. Nah, ini family dia. Jadi kami ada sempat berjumpa, cerita sekejap dan bergambar. So whatever I share today is from him. Is from him, ya. Yeah. So let's learn together. Okay, Beautiful Minds Health. Kamu
kamu tahukah yang pemikiran kita ni mempengaruhi fizikal, mempengaruhi fizikal, emosi, social, spiritual, intellectual, financial. Dia ada berkait rapat, ya. Okay. So di sini saya kasih spesifik apa yang dia kasih share dengan kami about depression. Have you heard about depression? Ya, kita memang selalu dengar ni kan, tapi ada juga orang yang di kampung-kampung kan, orang fikir ni depression ni gila. Tapi actually tidak gila. Apa tu depression? Sorry. Okay, depression dalam Melayu dia adalah kesedihan yang berterusan dan dia boleh memberi kesan dengan mood seseorang dan juga fizikal badan and also pemikiran. Jadi tidak bagus nih kalau bersedihan berpanjangan. Jadi kita perlu kawal, pandai macam mana mau handle bila ada sedih berlaku dalam diri kita. Apalagi sekarang kan banyak unexpected happen in our surrounding kan? Yeah. So we need to take care. Okay, what are the symptoms of depression? Apa simptom-simptom tekanan? Ada semua di sana? Saya akan bercakap dengan Melayu. Okay, dia punya simptom adalah sad mood, sedih, absence of pleasure in all activity. Tidak ada mood untuk ikut aktiviti yang selalu diikuti. Contohnya, selalunya saya suka main badminton, tapi bila depressed, tidak sudah mood mau ikut semua tu aktiviti. Dan akan ada juga kesan dengan berat badan, loss of weight. Loss of weight, tidak dapat tidur, rasa tidak tenaga, letih lesu, dan selalu berfikiran negatif feeling toward oneself, rasa bersalah, dan juga mental limitation, tidak dapat berfikir secara luas, sebab banyak betul masalah dalam fikiran, tidak dapat fikir secara tidak dapat clear thinking bahkan because so many problem. And the highlight for depression also because too much problems, dia fikir tidak jalan sudah kan, so dia fikir suicide. There's suicidal thought. Yeah, so that is depression. Okay, so in this world, mental health, where we are, di mana kita? Okay, WHO. This is by WHO, World Health Organization. Dia orang buat kajian. Kita tengok kita punya kawasan lah. Kita di bahagian Southeast Asia region. Color dia yang ini. Di mana ni ya? Let me see. This one, right? Okay. Mana yang tertinggi ni? Malaysia termasuk Southeast Asia region. Malaysia, 27%. Cases of depressive, 27%. Southeast Asia region, termasuk Malaysia lah. Okay, yang kedua. Cases of anxiety by WHO juga. Okay, Malaysia termasuk dalam Southeast Asia region. Yang ini juga. Adakah dia yang tertinggi? Ya, salah satu tertinggi, 23%. Okay, before we go on the mental illness, kita perlu belajar tentang kita punya otak. Do you know that our brain, God created our brain so amazingly where we have dia punya bahagian-bahagian. Kan? I'm sure di honor kita ada belajar kan tentang otak. Ada kan? Kelas honor. Yeah. So frontal lobe, ni kan frontal lobe. This is di sini depan ni. This is for our thinking, planning, problem solving, emotion, and behavior. Okay, so frontal lobe, as what I said just now, dia punya tanggung jawab is for decision making, membuat keputusan, kawal emosi, kesedaran, ya, okay, itu.
Okay. Dan apa yang menyebabkan itu frontal lobe terganggu? Frontal lobe kita, bahagian otak depan ni akan terganggu bila ada ketagihan, addiction. Addiction, do you understand ketagihan, Megan? Okay, ketagihan ada banyak kan? Salah satu contoh, ketagih dari segi rokok, alkohol, pengambilan drugs, itu. Yang kedua, chronic stress. Stres yang berpanjangan pun boleh affect our frontal lobe. Okay? And also media overuse. What is the meaning of media overuse? Handphone, gadget, iPad, tablet yang penggunaan yang berlebihan. Dia itu pun juga boleh memberi kesan dan damage our frontal lobe. So it is not good to have overuse of our media. And also the second last is damaging music. Apa maksud damaging music ni? Rock and roll. Because when we hear lagu-lagu yang dia punya rhythm so rock kan, it can affect our brain wave. So automatically the frontal lobe also affected. So it is not good. That's why we are encouraged to hear classical music, kan? Because classical music can help our brain, the brain wave and the cell in the brain in good growth. Okay? Then bitterness is when we go through pengalaman yang yang pahit. Ya, contohnya kita kehilangan seorang yang kita sayang dan kita bersedih dan sedih yang berpanjangan, itu pun boleh menyebabkan frontal lobe kita affected. Okay? Okay, so do you want to know what is the natural help for depression? Ya. Ya, memanglah kita tidak depressed lah kan, tidaklah bahkan. But then we want to know how to prevent it. Do you want to know? Yeah, because we want to take care of our mental health too. So the natural help is yang inilah. Ada ni. Satu is exercise. Ya, tidak payah makan ubat. Kita perlu ada habit itu exercise. At least in per week we have 3 to 5 times a day for 40 minutes 3 to 5 times per week for 40 minutes per day. And kalau kita bosan satu orang, kita bawa lah kawan-kawan. Ya, exercise. Okay, then bright light is kind of like sunlight. Ya, cognitive behavioral therapy also one of the natural help. Later I will tell you what is this. And enough rest, nutrition, good nutrition, breathing, connection. Connection means friends. We need friends. We cannot live alone. We need someone to be with, share our problem, talking with our friends that we can trust. Ya, connection. Itu maksudnya connection. Gratitude. Gratitude sentiasa sentiasa bersyukur. Gratitude, forgiveness. We need to have forgiveness when someone hurt ourselves or our family. We need to forgive each other. Yeah, that is one of the natural help juga for depression. And also self-control. Okay, so what do you think? Exercise can often be as effective as antidepressant medication. True or false? Senaman ni kan dia berfungsi macam ubat juga, as effective as ubat, betul? Okay, let's see the kajian. Kajian menyatakan true. Exercise ni seperti ubat. Kita tidak payah makan ubat tablet untuk kasih kurang kita punya tekanan. Kita perlu exercise. Kajian sudah membuktikan 21 dia punya kajian di sini, 21 studies. Okay. How about cognitive behavioral therapy versus medicine? Research shows that behavioral therapy more effective than medication treatment for anxiety and depression. Lagi lebih mujarab daripada ubat. Jadi apa maksud dia cognitive behavioral therapy? Kamu pernah dengar cognitive behavioral therapy?
Okay, cognitive behavioral therapy. Okay, saya cakap ni, saya dah kasih translate Melayu. Cognitive behavioral therapy adalah mengajar orang mengenal pasti pemikiran dan tabiat yang menyebabkan berasa lebih tertekan atau tidak sehat. Dan ini boleh dibantu dengan berjumpa dengan kaunselor. That's why if we see kan like schools, university, college, we have counselor kan. Yeah, so that is the purpose, so that the students able to think. Kalau ada stress kan, dorang boleh kasih tolong to student. So kita pun, kalau kita ada masalah, kita tidak tahu macam mana mau handle sampai pikiran pun sudah kusut kan, we need someone to talk to. Tapi kan di Sabah ni, kalau saya apa yang saya dengar, observe, and feedback dengan pesakit-pesakit di hospital kan, kebanyakan dorang ignore itu depression punya symptom. Sebab dorang takut kalau kena refer pergi counselor atau psychologist atau psychiatrist, dorang fikir dorang ni gila. Itu stigma dia. Yeah, but we shouldn't have that thinking of if kalau pergi counselor, psychiatrist kan gila. Tidak, it's not right. Yeah, we need to kasih buka dari fikiran kita. Counseling is very good because it can help individu to think where does he goes wrong, kan? Jadi counselor itu contoh dia lah for this cognitive behavioral therapy. And also kalau kawan yang kita rapat, mereka pun boleh tolong kita. We need friend to sama-sama dengan dia, kita mendengar kita punya keluhan masalah. Recommended to have friend that we can trust. Okay, that can help us to relieve our stress or tekanan. Yeah. Okay, besides cognitive therapy, rest also very important. Kenapa penting? Kenapa rehat itu penting? Ini kita selalu dengar lah kan. Tapi ada efek dengan kesehatan mental kita, rehat? Ya. What do you think, Angel? Kalau tidak cukup rehat? Ya. Apa itu lack of concentration kan? Even di kelas pun kalau sekarang kan zaman kita sekarang tidak sama macam dulu kan? Ada yang student ni kan orang main video game sampai tengah malam, after 12 midnight pun masih main game, bila masuk kelas tidak dapat concentrate sebab tidak cukup rehat. Ya. And also kalau tidak cukup rehat, the increase of cortisol, that is a kind of hormone, stress hormone, dia akan meningkat. Ya, kalau tidak cukup rehat, hormon cortisol akan meningkat. That affects our anxiety. Anxiety pun akan meningkat. So that's why we need to have enough rest. Okay. Okay. The next healing, the natural healing therapy is diet. Diet, nutrition also can help in prevent depression or relieve depression. What type of nutrition? Okay, the study shows, ini siapa yang studinya? Silai J.S. Bisikwar Huraijat, ini dia punya pengkaji ni kan. Dari 21 study ni, dia punya conclusion suggest that high intake of fruit, vegetable, fish and whole grain. Ini with a reduced depression risk. Pengambilan makanan yang tinggi dari pengambilan tinggi makanan buah-buahan, sayur-sayuran, ikan dan whole grain, dia boleh membantu kasih kurang depression. Ini terbukti ya. Okay. Okay, so food and exercise can treat depression as well as a psychologist our study found. Jadi dia sudah terbuktilah, kajian sudah membuktikan exercise sama makanan yang sehat, dia boleh membantu kurangkan tekanan dalam hidup. Okay, sekarang udara pula. Okay, what does Ellen G. White says about udara? Okay, maybe Rel, can you read the yellow highlight here? This is ini kami si Dr. Daniel, dia quote dari ini E.G. White.
Udara adalah anugerah. Oh, Cyril tak boleh tengok, tidak nampak. Okey, anugerah berharga dari syurga. Dia menyegarkan dan pengaruh udara yang bersih dan segar ialah membantu darah beredar dengan sihat ke seluruh tubuh. Dan pengaruhnya juga jelas dirasai pada minda, memberi ketenangan dan kedamaian jiwa. Dan ia juga merangsang selera makan, membantu proses pencernaan menjadi lebih baik dan menghasilkan tidur yang nyenyak serta lena. Okey, jadi udara yang segar ni sangat penting kan? Dia sangat penting. And ini boleh membantu juga kalau kita ada banyak masalah kan, kita pergi tempat yang tenang dan udara yang segar. Ini boleh membantu. Okay. So, example kan, kalau seseorang itu ada panic attack atau anxiety macam itu kan. So, what we need to do? First, we need to be relaxed and practice pernafasan dalam, breathing exercise. Deep breath. First, shut your mouth, then sit straight or stand straight, then breathe in. Senaman dalam. Pernah kamu buat kah senaman dalam? Like breathe in, dalam-dalam. Then exhale slowly, 1 to 10. Ya. Itulah senaman dalam untuk kasih relax. This is what it say here, breathing tips. Okay. Besides breathing, connection. This is what I say just now, connection. We cannot live by ourselves alone. Because, kenapa? Loneliness is equivalent to smoking as 15 cigarettes per day, dia bilang. Ini kajian dari si Dr. Daniel. Dia macam merokok 15 batang satu hari. Dr. Daniel, and also dia kaji another article about loneliness and social isolation by Julian Timothy and Mark Barker. Ini dia tengok juga ini punya kajian ya. Okay, that's why it is encouraged for us not to be alone. Social, we need to have friends, connection. Okay, because it is worse for our health than obesity or high blood pressure. Okay, ini dia punya result, keputusan kalau orang yang selalu menyendiri kan, dia suka isolate diri dia di rumah saja, tidak mau berkawan. Dia punya lifespan also affected. Yeah, it becomes shorter. But if we have friends, connection, it can affect our lifespan to be more longer. That is the kajian menyatakan lah. Okay. Okay, how about gratitude? Kesyukuran. Do you think it's good for our mental health? Yes, that's why when in prayer also we've been taught to mengucap syukur, kan? Bila kita berdoa first by praising God. Kita bersyukur atas apa saja berkat yang diberikan. And it can help our mental health. You see here it said gratitude can decrease cortisol. Cortisol is the hormone cortisol yang stress hormone, dia boleh kasih kurang 23%. If we always have that habit, bersyukur. Okay, this one is very nice. They have a study about spirituality and depression prevention. And study showed 90%, 90% decrease risk depression. Dia boleh mengurangkan atau mengelak daripada prevention 90% dengan belajar Alkitab and also our faith in God. Who says this? Albert Ellis. Who is Albert Ellis? Albert Ellis is an American psychologist, one of the well-known American psychologists. Dia cakap, ini dia punya English version lah, ini yang saya kasih translate. Dia menyatakan yakin bahwa Alkitab merupakan sebuah buku panduan pembangunan diri. Okay, telah membantu lebih ramai orang melakukan perubahan yang lebih besar dan lebih mendalam dalam kepribadian serta tingkah laku.
berbanding semua ahli terapi profesional. Nah, jadi kan dari sini, kamu paham yang dia cakap sini nih? Do you understand? It mentioned that the Bible itself can help us to decrease depression and also to prevent. So like now kan kita banyak kita alami kan sekarang. Our beloved friends Clay passed away. After 2 weeks, Auntie Jojo also passed away. So it's kind of, we have that grieving process kan. We have the emotion, sadness. This is the time for us to go back to the Bible. Search the Bible because Bible can give us peace. Ya, dia boleh kasih bagi kita ketenangan and prevent depression also. 90% dia cakap itu study, dia sudah membuktikan. Ini yang saya belajarkan, wow, saya bilang bagusnya. No need medicine, tidak payah ubat tablet. Okay, so that's all for the natural help for depression. Itu saja. Yeah. Any question? Actually kita tahu sudah semua yang itu tuh. It's when I see yang si Dr. Daniel share itu kan, kalau saya kasih conclude, it's like new start juga. Nutrition, exercise, water, sunlight, kan? Temperance, self-control, and last is trust in God. So we need to apply on that. Okay, the next one, ini the last one. Ini pun zaman sekarang nih, social media. I see this very interesting bila si Dr. Daniel share dengan kami. Social media and mental wellness. Okay, what do you think about social media? Social media example inilah, handphone, tablet, iPad. Do you think it's good? Yes, ada kebaikan dia kan? But do you think there is a disadvantages of using media, social media? Ada keburukan dia juga kah? Ada juga kalau penggunaan yang berlebihan kan? Kalau saya ingat yang masa kami kan Ebi, masa zaman kita mana ada handphone kan? Tapi sekarang belia semua ada handphone. Di mana-mana handphone boleh bawa mana-mana kan? Even di dalam kereta, kita jalan-jalan pun boleh bawa. Tapi masa kami dulu kan young people, belia-belia, when we are like you all, kami tiada handphone yang kami boleh tengok 24 jam. Kami di rumah baru kami tengok TV kan Ebi? Yeah, so that is the difference. Itu beza dia sekarang sama yang dulu. So what do you think? Tengok TV okay kah atau tengok handphone okay? Apa Ebi? Kalau kau, apa pendapat kau? Mau perlu kontrol lah mungkin kan? Tapi cabaran dia tu macam susah juga kan? Because like si Rel pun cakap, tapi kalau tiada tablet macam mana? Itu di sekolah kena bagi homework. Membuat assignment mau ada handphone atau tablet. Macam tu bah. Tapi memang ada kebaikan dia juga lah. Kita boleh cari informasi kan. Okay, let's see the mobile screen time around the globe. Ini yang kajian lah ni ya. They have a research. Globally, smartphone accounts 53% screen time. Okay, kita tengok negara kita, Malaysia. Malaysia screen time generally is 4 hours 49 minutes. 49 minutes. Ini per day lah ni ya. 4 hours 49 minutes. Ini kah yang paling tinggi? Malaysia yang paling tinggi oh. Ya, Malaysia yang paling tinggi. Okay, teens and media. Teens is young people lah, belia-belia. Okay. The red one shows depression, emotion of depression, symptoms on girls lagi di sini nih. Ini kajian yang menyatakan, dia buat kajian dengan belia among perempuan. Dia mau cari kaitan antara penggunaan internet ini yang biru nih, and also social media. Okay, so you see here when there's usage of internet increase, social media increase. How is the depression rate? Is it decrease or increase? Increase kan? So means that there are relationship between the usage of internet and social media with our emotion. Ini saya baru belajar nih dari Dr. Daniel. That's why I love to share what I learned there.
dengan kamu di sini. So, saya baru belajar dari dia. So there's relationship. Okay. Media overuse. Okay, apa akan jadi kalau kita mengguna secara berlebihan media? When we on our handphone screen 24 hours every day, what do you think will happen to our brain? Is there ada kesan kah? Ada kan? Ada. Okay, I say here in Malay, it's all there in English. Social media membolehkan ketagihan. Seperti dada terlarang, penggunaan media secara berlebihan dia boleh mengganggu sistem ganjaran otak. Dia boleh mengganggu otak kita, fungsi otak kita, dan juga menjejaskan frontal lobe yang melemahkan keupayaan membuat keputusan. Dangerous kah itu? Is it harmful? What do you think? Harmful kan? Okay, dan yang ketiga mengurangkan tumpuan. Kurangkan tumpuan dan fokus dalam kalau student dalam belajar lah. Kalau yang dewasa bekerja, dia kurang fokus dalam pekerjaan. Okay, 4, kurangkan keupayaan untuk empati dan berhubung dengan orang lain. Emosi pun terganggu juga. Because just now we study about the frontal lobe kan, dia mengawal emosi kan. Jadi kalau kita guna media terlalu berlebihan, it can affect our emotion secara bila kita kurang sudah empati dengan orang lain. Sebab kita punya frontal lobe sudah affected. Do you see the point there? Yeah. Okay, then yang last sana tu dia boleh kasih kurang penghargaan terhadap keseronokan dan nikmat sederhana dalam kehidupan. Means that less kesyukuran ni kan, less penghargaan because dia punya frontal lobe already affected. When I know this kan, I said, wow, ini social media kalau tidak kontrol, kita tidak nampak, it can affect our brain function. So then I think, macam mana macam ni? Tapi sekarang kita perlu itu social media tu kan macam handphone tu, tablet kita perlu. But then what I learned from here, we need to control. Kita perlu control. Okay, kids and media. Okay, ini ya. Excessive media is harmful for everyone. But kids are especially vulnerable. Budak-budak lagi lebih terjejas kan. Kalau kita orang dewasa kita boleh lagi berfikir. Tapi kalau budak-budak yang umur 2 tahun, 1 tahun macam tu, dorang ikut saja tu kan. Apalagi kalau kasih tengok dorang movie kartun. Dorang mau aja kan. So dia punya screen time recommendation here. For children under 2, jangan bagi handphone. 0. Under 2. Ini parents punya responsibility lah nih kalau yang ini. Atau grandma kalau parents sibuk, grandpa lah yang tolong. Kalau 2 tahun ke bawah. Tapi kalau 5 tahun ke atas, boleh tapi no more than 1 hour. Under supervision. Tidak mau sendiri-sendiri itu budak 5 tahun ke atas main handphone sendiri. Sebab kan we don't know in the handphone YouTube nih kan banyak movie kan sana. Okay, what is the effect? Social media and adolescent mental health untuk remaja belia, children and adolescent who spend more than 3 hours a day. More than 3 hours a day on social media. Apa yang mereka akan face? Double the risk of mental health problems, including depression and anxiety. This one. Okay. So bottom line, more depression, more anxiety, and boleh juga jadi cyberbullying. Ini bukan saya yang cakap, the research says, the literature from this website. Dorang buat kajian, jadi ini dorang punya keputusan lah. Okay, so another study from Purba et al. Study highlights harmful impact of social media on adolescent health. Nah ini, jadi dia bilang social media risk health behavior in young people including increased alcohol, drug, antisocial behavior, risky sexual behavior, and gambling.
That's why kan, bila saya kasih tahu Cyril Rafael kan, kenapa Mami selalu tidak mau bagi saya main inilah, main itu. Actually saya bagi juga, tapi tidaklah berlebihan. Tapi dorang marah saya. Saya bilang, lagi dorang cakap kenapa tidak bagi saya handphone. Mahal, saya bilang mahal. And then I'm thinking also if I give kan, mesti kalau si Rafael nih, tapuk-tapuk lah pergi main sana di bilik. But when I heard from Dr. Daniel kan, dia cakap kita bagi jadual. Yeah, we have schedule for them. Schedule. Kalau si Dr. Daniel tidak lama dia bagi dengan anak dia tuh, tapi kalau 2 tahun ke bawah dia tidak bagi. Memang zero screen. Tapi kayak yang teenager dia bagi. Ada dia punya jadwal. Siapa? I will share to you. I think this one I already. This is the one. According to American Academy Pediatrics, okay, kalau kanak-kanak umur 0 hingga 2 tahun, okay, how much? Tiada. Non-violent TV tidak boleh ya. Handheld device tidak boleh. Non-violent video games tidak boleh. Semua tidak boleh. 0 hingga 2 tahun. Dari baby hingga 2 tahun, jangan kasih tengok handphone, video game, atau yang movie yang violent atau non-violent games. Tidak boleh. Okay, 3 to 5 years. How much they can screen? 1 hour per day. Non-violent, yes. Tapi yang lain, never. Never. This is according to American Academy Pediatrics and Canadian Society. Okay, 6 to 12 years old, ini primary school lah ni kan. Boleh screen time 2 jam saja satu hari. Si Rafael ni sudah lebih ni. 2 jam je sehari ya. And non-violent, yes. Tapi yang lain kan, games, either non-violent or violent, never. And also online violent video games or pornography, of course, tidak boleh. Okay, how about 13 to 18 years old? Ini secondary school. 2 jam saja juga. Tidak lama kan? 2 hours. Berapa jam kamu selalu on screen? Rel, how many hours? Lebih 2 jam ini. Tapi di sini recommended by American Academy Pediatrics and Canadian 2 hours per day. Non-violent, ini yes. Handheld device, ini dorang boleh sudahlah pegang handphone. Ya. Tapi for the violent games and non-violent, limit 30 minutes per day. For the pornography and apa lagi ya, violent video games, sama juga nih. Oh, online. Ada online, okay. Never. Ini tidak boleh. Never, online. Okay, so this is the guidelines yang dia bagi lah, yang dia share dengan kami. Okay. So social media can be mentally draining. Okay? And when mentally drained, you are more likely to be influenced by a high number likes on posts, even to the point of clicking on ads for products you don't need or want, according to our recent experiments on how social media affects behavior. And this is said by Friedman M. Haley, one of the researcher juga, year 2022. Okay, so as conclusion, God told us in 1 Corinthians 6:19 verse 20, or do you not know that your body, that is our body, is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. So for you were bought at the price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So we need to take care of ourselves. Like kalau macam yang budak lagi 0 hingga 2 tahun, ibu bapak punya tanggung jawab untuk tidak bagi. Kalau 5 tahun ke atas, ibu bapak punya tanggung jawab juga untuk supervise. Bila sudah remaja, 13 hingga 18, dorang mau matang-matang sudah kan, itu pun ibu bapak perlu tengok-tengok juga tuh. Macam si Rela juga nih. Tapi dorang ada mature sikit lah. Ya. Dan kita yang orang dewasa, we need to remind ourselves also, as I remind myself also, sebab kadang nih kan, kalau tengok TikTok lah, Facebook lah kan, malam-malam sebelum tidur, bilang mau tidur jam 10, sekali ketagi ya, sampai 12 malam, 1 pagi pun boleh kan, jadi tidak cukup tidur, bila pergi kerja tidak dapat concentrate. Nah, that is the effect. So we need to be aware on this. Yeah, so as what I share to you, I remind myself.
I remind myself lah, sebab saya pun takut diri sendiri nih kalau yang social media nih. Ya, but in a way dia memang ada dia punya kebaikan lah, ada kebaikan dia juga. Yang penting kita tidak overuse. Ya, okay, I think that's all. Have a blessed day. Tes. Kita sudah diberi short talk tadi dan kita berharap kita dapat beringat-ingat bukan untuk diri kita sendiri, untuk family juga. Oke. Tapi semua ini kita perlu bantuan Yesus. Thank you, Megan. Everybody let's stand up and let us sing He's Able. And then lepas ni kita mohon doa penutup dari Puan Helen. Come here.